Arrepentimiento es una decisión interna. Repentance is an internal decision. Ser bautizado en aguas es un acto externo. Being baptized in water is an external act. Y recibir al Espíritu Santo nos equipa espiritualmente para cambiar en la tierra como un verdadero cristiano, para caminar en la tierra, como un verdadero cristiano e hijo de Dios. And receiving the Holy Spirit equip us spiritually to walk on the earth as true Christian and children of God. Entonces, en otras palabras, So in other words, es una obra interna it's an internal work que trae poder, that brings power, dirección direction, y transformación. and transformation. Hoy nos enfocaremos en esta tercera provisión del Padre, And today we will focus on this provision of the Father, el bautismo en el Espíritu Santo. which is the baptism in the Holy Spirit. La palabra bautizar viene del griego baptizo, The word baptize comes from the Greek translation baptizo, que significa empapar, saturar, sumergir una tela de algodón en un baño de tinta con el fin de cambiarle el color. which means soak, saturate, immerse in a cotton cloth in a dye bath to change its color. También es sumergir, hundir, llenar hasta rebosar por medio de una inmersión total en algo. It also means to plunge or fill something into it overflows through total immersion in something else, usually water. Sin inmersión no hay bautismo. Without immersion, there's no baptism. Para hacerlo más claro, To be more clear, imaginémonos a alguien bajo una catarata, let's imagine someone under a waterfall, donde ni una sola parte de su cuerpo queda sin mojarse. where not a single part of their body remains dry. Ese es el bautismo en aguas. And that is the baptism in water. Ser bautizado en el Espíritu Santo es una experiencia similar, Being baptized in the Holy Spirit is a similar experience, pero este bautismo del Espíritu but this baptism of the Spirit no es del cuerpo. is not of the body. La evidencia más común es que hablamos en lenguas que no son terrenales o humanas. The most common evidence of this type of baptism is the speaking of tongues, which are not earthly or human. El bautismo en agua muestra tu decisión. The baptism in water shows your decision. El bautismo en el Espíritu The baptism in the Holy Spirit te da el poder para vivir. gives you the power to live. Entonces es una promesa, ¿verdad? Aquí en Hechos 1:5. And that is a promise given to us, and this is in Acts 1:5. Mira lo que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. And John truly baptized in water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Eso es una promesa de Jesús. So we can see that it's a promise from Jesus given to us. Esto era lo que Jesús le decía a sus discípulos, And this is what Jesus was telling to his disciples. que básicamente que no estarían solos, Basically, that they would not be by themselves, sino que iba a venir alguien que los iba a ayudar en el poder del Espíritu. but that someone will come and they will gonna help them in the Holy Spirit. La Biblia refleja aquí la promesa hecha por Jesús a sus discípulos, The Bible reflects here the promise made by Jesus to his disciples, quienes ya se habían arrepentido, who had already repented. habían creído They had believed y habían sido bautizados en aguas, and also been baptized in water. pero aún necesitaban la llenura del Espíritu Santo que Jesús les habría de enviar. But still, they needed the filling of the Holy Spirit that Jesus would send them. So aquí básicamente nos está diciendo que lo único que nosotros se requiere de nosotros So basically, what it's telling us here is what requires from us es un arrepentimiento, is repentance, es creer is believe, y es ser bautizado en aguas. and is to be baptized in water. Entonces, un bautismo en 3 fases. So this is a baptism in three phases. El bautismo del Espíritu Santo incluye 3 fases: The baptism of the Holy Spirit includes 3 phases: sumergir, immersion,
beber, drink, fluir, flow. algo que brota de adentro hacia afuera. And this flowing, it is something that flows from inside out. Entonces, si parafraseamos en la palabra sumergir, If we can paragraph this word of submerge, es un bautismo, it's a baptism, prácticamente una entrada a Dios, is an entrance to God porque te estás sumergiendo. because you are being submerged. Entonces, beber So drink es recibir, is receive, tomarla, is to take it. se vuelve vida en ti. And this becomes life to you. So, primero entras, So you first enter, luego recibes then you receive, drink, y finalmente compartes. and finally you share. Porque para eso viene el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Because of that, that's why the power comes. The Holy Spirit, the power of the Holy Spirit comes to us. Entonces Juan 7:38 dice: So if we read John chapter 7:38 says, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. he who believes in me, as the scripture says, out of his heart will flow rivers of living water. Cuando Jesús ascendió al cielo, When Jesus ascended to heaven, se sentó a la diestra del Padre. he sat down at the right hand of the Father. Y podemos ver varios ejemplos y versículos And we can see some examples and verses que lo confirman. that confirms this. Ese es el resultado. That is the result. De adentro salen ríos de agua viva. From inside, living water comes from us. O sea que no se queda solamente en nosotros, So meaning that it doesn't stay only in us, sino que fluye. but it flows. Amén. ¿Cuándo pueden decir amén a eso? How many can say amen to that? Conforme a la promesa de Jesús, According to Jesus' promise, el Padre envió al Espíritu Santo the Father sent the Holy Spirit, y este bautizó a los discípulos y a los que esperaban reunidos en el aposento alto. and he baptized his disciples and those who were waiting in the upper room. Ese día todos fueron sumergidos en el Espíritu de Dios y fueron llenos de su poder. On that day, all were immersed in God's Spirit and filled with his power. Aquí dice que todos fueron llenos, The Bible says that everyone was filled, no solamente algunos. not only few. También habla de que había un grupo reunido, It also talks that there was a group that was in a meeting. lo mismo que vemos aquí, estamos reunidos hoy. Just like us, we are united right now. Hechos 2, del 2 al 4. ¿Quién lo puede leer? Acts chapter 2, verse 2 to 4. Who can read it? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando dice cómo, When it says how, dice como un estruendo, como un viento recio. like a thunder, like a rushing wind. No está hablando literalmente de un viento, It's not talking literally of a wind, sino de una señal poderosa de que Dios estaba actuando. but a sign, a powerful sign that God was acting, that was there. Entonces, representa Represents pureza, purity, poder power, y la presencia divina de Dios. and the divine presence of God. So, ese fuego viene So that fire comes sobre todos. upon everyone. No solamente está diseñado para los líderes It's not designed only for leaders ni para los discípulos, or disciples, sino que es para todo creyente que cree. but it's for every believer that believes. La frase vino del cielo y llenó toda la casa The
praise came a sound from heaven and filled the whole house. significa que todos los presentes fueron sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Means that all who were present were immersed in the power of the Holy Spirit. Fueron completamente llenos por dentro y por fuera. They were filled inside and out. Como resultado, comenzaron a hablar en lenguas, As a result, they began to speak in tongues, a fluir, meaning flowing, como el agua cuando sale a borbotones de una fuente. like a water gushing out of a fountain. Aquí usted se convierte en la fuente Here you become the fountain. y las lenguas celestiales representan el agua que brota de su interior a través de su boca. And the heavenly tongues represents the water gushing from within you through your mouth. A esto la Biblia le llama hablar en lenguas. The Bibles to this call it speaking in tongues. Esta es la manifestación más tangible del Espíritu que experimentará. This is the most tangible manifestation of the Spirit that you will experience. En la iglesia primitiva, este bautismo era tan normal como el bautismo en aguas. In the early church, this baptism was the normal as water baptism. Y aquí tenemos algunos ejemplos. And let's take a look at some examples here. El apóstol Pablo fue apartado para el ministerio y fue lleno del Espíritu Santo. The Apostle Paul, he was set apart for the ministry and he was filled with the Holy Spirit. Cornelio y los gentiles de ese tiempo fueron llenos del Espíritu Santo. Cornelius and the Gentiles of that time were filled of the Holy Spirit. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. The disciples were filled with the Holy Spirit. So, esto nos deja saber a nosotros So this let us know que el hablar en lenguas that speaking in heavenly tongues es una promesa de Dios hacia nosotros is a promise of God to us, y que es necesario en nuestro caminar. and that is necessary in our walk. Vamos a conocer la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Let's now take a look at the importance of the baptism in the Holy Spirit. Hoy en día la iglesia no le da importancia al bautismo en el Espíritu Santo porque no entiende su necesidad. The church does not give the importance to the baptism of the Holy Spirit because they do not understand the necessity of it. Ven la vida cristiana como algo natural y creen que pueden hacerlo en sus fuerzas They see Christianity as something natural and believe that they can do it in their own strength o usando métodos naturales. or by using natural methods. No entienden que la vida cristiana es y debe ser sobrenatural, They do not understand that Christianity is and must be supernatural. que únicamente se puede desarrollar con el respaldo de Dios, That it can only be developed with the backing of God, usando la autoridad y el poder del Espíritu Santo. using the authority and power of the Holy Spirit. Recibir y experimentar el bautismo del Espíritu Santo es importante. Receiving and experiencing the baptism of the Holy Spirit is important. Y hoy vamos a aprender por qué es importante y por qué es necesario en nuestras And vidas. today we're going to learn why it's important in our life. El primer punto es que es un mandato de Dios. The first point of this is because it's a command from God. Jesús les dejó instrucciones claras a sus discípulos de lo que debían hacer cuando Él ya no estuviera físicamente en la tierra. Jesus gave his disciples clear instruction on what they must do when he was no longer physically on earth. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Acts chapter 1-2 says, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait the promise of the Father, which he said, you have heard from me. ¿Y por qué ustedes creen que Jesús le dice que esperen? And why you think Jesus said to them, wait? Porque todavía no tenían el poder del Espíritu Santo. He said, wait, because they did not have the power of the Holy Spirit. Y Jesús sabía que sin el poder del Espíritu Santo, And Jesus knew that without the power of the Holy Spirit, ellos no podrían cumplir su misión. they could not fulfill the assignment. So aquí nos deja a nosotros en claro So this tells us clearly que Jesús diciéndole aún a sus discípulos that Jesus even saying to his
disciples que esperaran. to wait. Eso nos deja a nosotros saber That let us know que nosotros también necesitamos ese poder that we also need that power. y que no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. And that we cannot do anything without the Holy Spirit. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Can anyone say amen to that? Jesús sabía que el bautismo del Espíritu Santo era necesario Jesus knew that the baptism of the Holy Spirit was necessary. y la única manera como los discípulos podrían llevar a cabo la gran comisión de forma eficaz And the only way, Jesus knew that the baptism of the Holy Spirit was necessary, and the only way the disciples could effectively fulfill the Great Commission. ese mismo mandato está vigente para nosotros hoy. That same mandate, it applies to us today. El poder del Espíritu Santo en nosotros es el único que vence a Satanás. That power of the Holy Spirit is the only authority the enemy recognizes. Y la única autoridad que el enemigo reconoce es la de Jesús. And the only authority that the devil recognizes is that of Jesus. Dios tiene un tiempo para todo. God has a time for everything. Primero era la preparación espiritual First was the spiritual preparation, y luego era la acción. and then the action. No basta con buenas intenciones. It's not enough with good intentions. Se necesita la guía We need the guidance y el poder de Dios sobre and the nosotros. power of God over us. Segundo punto es que es una necesidad. Second point is that it is a necessity. Zacarías 4:6 dice: Zechariah chapter 4:6 says, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. This is the word of the Lord for Jerusalem. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Entonces, aquí nos dice bien claro en Zacarías que no es con nuestras propias fuerzas, So here in Zechariah, it let us know that it's not by our own strength, sino con el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. Zorobabel era un judío que vivió en Babilonia cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a esa nación. Zerubbabel was a Jew who lived in Babylon when the people of Israel were taken captive by the nation. Dios lo mandó a reconstruir el templo de Jerusalén, God sent them to rebuild the temple of Jerusalem, lo cual significaba que el Señor volvería a ser adorado en Israel. which means that the Lord will worship back again in Israel. Aunque era una tarea extremadamente difícil, Although it was an extremely difficult task, Dios estuvo con él, God was with him. tal como ocurrió con Zorobabel para cumplir la comisión de Dios. As with Zerubbabel, we need God's power to fulfill the commission. Necesitamos su poder para vencer la oposición que se nos presentará por medio del pecado. And we need it to overcome the opposition that will come in our way through sin. La carne, las imposibilidades, las circunstancias difíciles de la vida y las trampas del diablo. The flesh, the impossibilities, the difficulty and circumstances, and the devil's snares. El poder del Espíritu Santo es el medio legal y efectivo para salir victoriosos en todo. The power of the Holy Spirit is the legal and effective power to come out victorious in everything. Todo se logra con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. So we do all things with the help and the power of the Holy Spirit. El verdadero éxito en la vida y en las cosas de Dios The true successful in the things of God no depende de la fuerza humana, is not by the dependent of human sino strength, del poder del Espíritu Santo. but by the power of the Holy Spirit. Es una necesidad en nuestra vida. This is a necessity in our life. Es una necesidad en nuestro caminar. It's a necessity in our walk. Aquí claramente lo dice que a través de circunstancias, pecados, la carne, no vamos a poder vencer. See, because clearly it says it here, because of the flesh, circumstances, we will not get through. Digan conmigo, necesitamos Say with me, we need
el poder del Espíritu Santo. The power of the Holy Spirit. Amén. Mucha gente busca consejería A lot of people seek counseling cuando lo que necesitan es el poder de Dios. when they truly need the power of God. La consejería es buena Counseling is good solo para personas emocionalmente estables y libres de ataduras espirituales. only for emotional stable people who are free from spiritual bondage. Para ser libres de ataduras, But to be free from bondage, afanes y de los problemas que a diario enfrentamos, worries, and the problems that we face daily, necesitamos el poder del Espíritu Santo. we need the power of the Holy Spirit. Aunque algo parezca difícil o imposible, Maybe something can look impossible or difficult. Dios dice que su Espíritu puede hacer lo que las personas no podemos hacer. God says that He can do the things that people cannot do. Mateo 18:18 dice: In Matthew 18:18 says, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. I surely said to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Aquí hay un respaldo espiritual. There's a spiritual backup here. La palabra atar The word bound es como prohibir. is to prohibit, Entonces el desatar and loose es permitir o liberar. is to allow or release. Significa que si en el cielo no hay depresión ni cáncer, aquí en la tierra tampoco debe haber. This means that if in heaven there's no depression or cancer, here on earth should not be either. Entonces, si una persona está siendo atormentada por demonios So if a person is being tormented by demons o sufre una enfermedad grave, or suffering from a serious illness, podemos atar los espíritus de enfermedad y muerte en el nombre de Jesús we can bind the spirit of sickness and death in the name of Jesus y echar fuera los demonios que la atormentan. and cast out the demons that tormented them. Al mismo tiempo, At the same time, podemos desatar we can release sobre ella la obra completa de la cruz de Cristo en la cruz, the complete work of Christ on the cross upon them para que reciba su sanidad. so they can receive their healing. Eso es una autoridad espiritual alineada con Dios. It's a spiritual backup that is aligned with God. Vamos a conocer los propósitos del bautismo en el Espíritu Santo. Let's learn the purpose of the baptism in the Holy Spirit. Nos da poder sobrenatural. First, it gives us supernatural power. El propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo The main purpose of the baptism in the Holy Spirit es investir al creyente con el poder de Dios para ser testigos eficaz de Jesús en la tierra. is to equip the believer with power to God, with the power of God to be effective witness of Jesus on the earth. ¿Quién me lee Hechos 1:8? Who can read Acts chapter 1:8? But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and all in Judea and I can't pronounce that. Samaria. Samaria and to the end of earth. So, entonces dice que recibiréis. So it says that you will receive. Cuando haya venido ¿quién? Who come? When El Espíritu Santo. the Holy Spirit. Entonces no es solo de hablar, It's not only of words, sino de mostrar con la vida quién es Jesús. but to show with life who Jesus is. Porque aquí dice que seremos testigos de Jesús. Because here it says that we will be witness of Jesus. So, ¿cómo tú puedes ser un testigo de Jesús? So how can you become a witness of Jesus? Or be a Podemos, witness of Jesus? podemos hablar, We can speak to people. podemos predicar, We can maybe preach the word of God. pero
tenemos que ser sinceros. But we have to be honest. Vivimos en un mundo We live in a world right now donde las personas quieren ver. where people wants to see. No es solo de palabras, It's not only by words, sino demostración del poder de Dios. but demonstration of the power of God. Es vivir de una manera It's to live in a certain way que refleje el mensaje de Cristo, that it can be reflected the message of Christ in us. que refleje lo que hizo Jesús en la cruz del That it Calvario. can be reflected what Jesus did on the cross. Como cristiano, As Christians, siempre he necesitado el poder sobrenatural de Dios, I have always needed the supernatural power of God. mucho más que mis capacidades naturales, Much more than my natural abilities, como la educación formal, such as formal education, la ciencia, science, la medicina medicine, o la educación financiera. or financial knowledge. Solo así he podido ser testigo eficaz de Jesús. Only this way I can be an effective witness for Jesus. El arrepentimiento y el bautismo en aguas The repentance and the baptism in waters califican al creyente para ir al cielo. qualify us as believers to go to heaven. Pero el bautismo en el Espíritu Santo But the baptism in the Holy Spirit lo califica para operar eficazmente en la tierra. it qualifies us to operate effectively on earth. So necesitamos ser empoderados. So we need to be empowered. Necesitamos el poder del Espíritu We Santo. need the power of the Holy Spirit. Porque sin Él no vamos a poder. Because without it, we cannot. Punto número 2. Point number 2. Nos autoriza a demostrar la obra de la cruz. It authorizes us to demonstrate the work of the cross. No importa cuán elocuente sea una persona. No matter how equivalent is we might be. Nuestra palabra nunca tendrá más poder que la palabra de Dios. Our words would never have more power than the word of God. Nada hay más poderoso que predicar acerca de la obra terminada de Jesús en la cruz. Nothing is more powerful than preaching about the finished work of Jesus on the cross. Sin embargo, However, necesitamos que el Espíritu Santo les revele el mensaje a los corazones de la gente. we need the Holy Spirit to reveal this message to the people's heart. Primera de Corintios 2, 4, 5 dice: 1 Corinthians chapter 2:4 says, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, and my speech and my preaching were not in persuasive words of human wisdom, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, but in demonstration of the Spirit and power, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. En otras palabras, In other words, no quería que la fe de las personas it didn't want that the faith of people dependiera would depend de qué tan bien hablaban on how good he would speak, o de lo mucho que supieran, or the much that he knows. sino con la demostración del poder de Dios. But he wanted people to have their faith in the demonstration of the power of God. Todos sabemos que el Espíritu Santo es el que trae la verdad, trae la revelación. We all know that the Holy Spirit is that brings the revelation of truth. So, ¿cuántos de nosotros aquí podemos pararnos y testificar How many of us can stand and testify de lo que Jesús ha hecho con tu vida? what Jesus has done in your life? Esa es tu predicación That is your preaching, y será tu mejor and testimonio. is your best testimony. Cuando tú le compartes a las personas lo que hizo Jesús contigo, When you share to people what Jesus did with you, los estás llevando literalmente a la cruz. you're taking them literally to the cross. Jesús llevó a la cruz todas nuestras enfermedades para que seamos sanos. Jesus took all our sickness on the cross so we might be made whole. Por lo tanto, donde hay enfermedad, usted tiene autoridad para declarar sanidad. Therefore, wherever there's sickness, you have the authority to declare healing over it. También llevó a la cruz toda opresión diabólica para que vivamos en libertad. Jesus also took to the cross all demonic oppression so that we may live in freedom. Así que si alguien está siendo oprimido por el enemigo, So if someone is being oppressed by the enemy, usted tiene la autoridad dada por el Señor you have
the authority given by God a través del Espíritu Santo through the Holy Spirit para hacerlo libre. to set them free. Amén. Amen. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Espíritu Santo? I'll give clap to the offering, giving a clap offering to the Holy Spirit. Qué lindo Jesús, ¿verdad? How beautiful Jesus. Cómo hasta en su último momento How is it that in his last moments Él aún estaba pensando he was still thinking en nosotros in us? y nos decía y le decía a sus And discípulos he would tell his disciples que era necesario que Él se fuera, that it was necessary for him to ascend to heaven. pero que Él iba a enviar a alguien But he was going to send someone. y ese alguien era el Espíritu And Santo, that someone is the Holy Spirit. que es tener a Jesús 24/7 con That nosotros. is to have Jesus with us 24 hours. Cuando ve a alguien perdido por el pecado, When you see someone lost because of sin, preséntele el plan de salvación. present the plan of salvation to them. Si ve ataduras de pobreza, If you see bounds of poverty, miseria, misery, escasez lackness, o desastre financiero, or this financial disaster, declare la prosperidad del reino. declare the kingdom's prosperity. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Jesus became poor so we may be enriched. ¿Cómo? How? Activando el poder del Espíritu Santo. By activating the power of the Holy Spirit. So, tú tienes el poder, So you have the power. ya está en ti. It's in you. Cuando tú aceptaste a Jesús como tu único y exclusivo Salvador, When you receive and accepted Jesus as your only Savior, Lord, el Espíritu Santo vino a morar en ti. the Holy Spirit came to dwell in you. Amén. Amen. Punto número 3. Point number 3. Nos unge para hacer lo imposible. The power of the Holy Spirit anoints us to do the impossible. La palabra ungir significa ser capacitado y sobrenaturalmente empoderado por Dios. And the word anoint means to be enabled and supernatural, empowered by God with divine ability to do what is impossible. Con habilidad divina para hacer lo que es imposible en lo natural. To do what is impossible in the natural. La unción procede del bautismo en el Espíritu Santo. This anointing comes from the baptism of the Holy Spirit. La Biblia nos enseña que Jesús fue ungido y aprobado por el Padre. The Bible teaches that Jesus was anointed and being proved by the Father. Hechos 10:38 dice: Acts chapter 10:38 says, Dios ungió con el Espíritu Santo God anointed Jesus with the Holy Spirit y con poder a Jesús de Nazaret. and with power to Jesus of Nazareth. Y como éste anduvo haciendo bienes And how this one went about doing good y sanando a todos los oprimidos and healing all who were oppressed por el diablo, by the devil, porque Dios estaba con él. for God was with him. Esto confirma que todo lo que hacía Jesús This confirms that everything that Jesus was doing, no era solo it humanamente, wasn't humanly only, sino que tenía el respaldo de Dios. but that he had the backup of God. Y tú tienes el respaldo de And Dios. you and I have the backup of God. So, no te quedes callado. So don't stay quiet. Cuando veas el enemigo atacándote, When you see the devil attacking you, cuando veas el enemigo trayendo when opresión, you see the enemy bringing oppression to you, tú tienes el respaldo de Dios you have the backup of God y la autoridad de and Dios the authority of God para declarar, to declare, para desatar to release, y para atar and to bind en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Denle un aplauso a papá. Will you give him a clap offering to the Father? Hechos 2:22 dice: Acts chapter 2:22 says, Varones israelitas, Men of Israel, oí estas palabras. hear these words. Jesús Nazareno, Jesus of Nazareth, varón aprobado por Dios, a man attested by God, entre vosotros con las maravillas, and between you with miracles prodigios
y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A man attested by God to you by miracle, wonders, signs, which God did through him in your midst, as yourself also know. Aquí la palabra aprobado significa estar certificado. The word attested means to be certified or accredited O acreditado para realizar una tarea. to perform a task. Quiere decir It que, means que sin el bautismo del Espíritu Santo, that without the whole baptism of the Holy Spirit, usted no estará aprobado, you would not be approved certificado o ungido para demostrar los milagros, or certified or anointed to demonstrate the miracles, señales y maravillas que Dios puede hacer a través de un ser humano. signs and wonder that God can do through a human being. Así que cierra tus ojos ahí por un minuto I want you to close your eyes for just 1 minute, y repite conmigo. and I want you to repeat right after me. Hoy, Today, repite en alta voz, hoy come on, repeat after me. Today, yo seré I will be aprobado approved, attested para realizar to realize, to make happen mi tarea aquí en la tierra. my assignment here on earth. Amen. Amen. Marcos 9:23 dice, Mark chapter 9:23 says, si puedes creer, if you can believe, al que cree todo le es posible. to those who believe, oh, everything is possible. So, lo único que Dios quiere de nosotros es que creamos. So the only thing that God wants us is to believe in Him. No hay nada más. There's nothing else. Simplemente creer. Believe. Punto número 4. Point number 4. Nos hace testigos creíbles de Jesucristo. The baptism make us credible witness of Jesus Christ. Un testigo es alguien que ha visto, A witness is someone who has seen, oído o experimentado algo por primera mano heard, or experienced something in first hand, y puede presentar evidencias. and it can present evidence. Un testigo de Cristo es una persona que ha experimentado el poder de Dios en cualquier área de su vida, A witness of Christ is someone who has experienced God's power in any area of their life, empezando por la salvación. beginning with salvation. El Espíritu Santo nos capacita y nos da osadía para testificar de lo que Dios ha hecho. The Holy Spirit enables us and gives us the boldness to testify to what God has done. Tenemos evidencias We have the evidence. y aunque muchos no crean, And although many do not believe it, nadie nos puede decir lo contrario, no one can tell us otherwise, porque hemos tenido una experiencia. because we have an experience. Entonces, So now, ¿qué nos quiere decir esto? what does this wants to let us know? Todos los que hemos tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, Every one of us that had an experience with the Holy Spirit en cualquier área de nuestra vida, in any area of our life, tenemos que testificar. we must testify. ¿Tú sabes por qué yo puedo testificar que Jesús sana? You know how I can testify why Jesus healed? Porque Jesús me sanó a mí. Because He healed me. Y yo puedo dar testimonio de eso. And I can testify about that. Yo tenía una condición de 15 años I had a condition of 15 years de escoliosis. of scoliosis. Y cuando yo leí la palabra que dice aquí en Marcos 9:23, When I read the word of God here that it says in Mark 9:23, si puedes creer, al que cree todo es posible. if you can believe, to those who believe everything is possible, Esa palabra se hizo real en mí that word has made real to me, para creer por mi sanidad. so I can believe for my healing. Lo que yo traté de hacer humanamente para recibir mi sanidad What I have tried to do humanly to receive healing, no se logró, it did not happen. sino a través del poder del Espíritu Santo. But through the power of the Holy Spirit. Y hoy yo puedo testificar de que Dios me sanó de una condición de 15 años. And today I can testify that God healed me from a condition of 15 years old. Back. Yeah. Eso era para que usted le diera un aplauso. That was for you to praise God. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer también And if He contigo. did it with me, He can also do it for you. Pasos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. These are the steps to receive the baptism of the Holy Spirit. Esta clase, como todas,
this class, like all of them, es para que experimentemos a Dios al máximo. is to experience God to the fullness. Asimismo, los dones, Just as the gifts, dádivas que Él desata. the gift that He releases. Veamos 6 pasos prácticos para ser bautizados en el Espíritu Santo. Let's take a look at 6 practical steps to be baptized in the Holy Spirit. Pedírselo al Padre Celestial. Ask the Heavenly Father directly. Tienes que anhelarlo. You must desire it. Lucas 11 al 13 dice: Luke chapter 11, verse 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? If a son asks for bread, what father among you will give him a stone? O si pescado en lugar de pescado, Or if he asks for a fish, you will give him a serpent instead of a fish. o una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Or if he asks for an egg, you will offer an scorpion. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, But if you, being evil, you still know how to give good gift to your children, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? how much more your Heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask Him? So, comienza a pedírselo al Padre. So begin to ask the Father for the Holy Spirit. El bautismo del Espíritu Santo es algo que Jesús nos prometió The baptism of the Holy Spirit is something that Jesus promised us y que Él quiere que nosotros recibamos. and that He wants to receive. Por eso nos enseñó a pedírselo al Padre. That's why He taught us how to ask the Father for Y it. ese es el secreto. And that is the secret. Si le pedimos al Padre, If you ask the Father, Él nos lo dará. He will give it to us. Segundo, recibirlo como un don dado por gracia. Second, receive it as a gift given by grace. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ para perdón de los pecados, for the remission of your sin. y recibiréis el don del Espíritu Santo. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Esto es un llamado a una transformación completa, This is a call to a complete transformation, interior y exterior. interior and exterior. Interior en nuestro corazón, Interior in our hearts exterior en nuestra vida. and exterior in our life. Punto número 3, recibirlo por fe, no por obras. Point number 3, to receive it by faith and not by works. Gálatas 3:14 dice: Galatians chapter 3:14 says, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, so that the blessing of Abraham may come upon the Gentiles. a, Mhm. a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. That through him we can receive the promise of the Holy Spirit. Entonces la bendición no es solo para un grupo, And so the blessing is not only for a certain group, es para todos. it's for everyone. Y Jesús abrió camino para And todos. Jesus opened way for that, for all of us. Nadie es bautizado en el Espíritu Santo gracias a sus obras o méritos acumulados, No one is baptized in the Holy Spirit because of their works or their accumulated merits, sino por haber creído. but because they have believed. Si cree hoy, If you believe today, será bautizado en el Espíritu de Dios. you will be baptized in the Spirit of God. Tan simple como eso. Just simple as that. So, ¿cuántos creen So how many of you believe que en este día that in this day ustedes recibirán el poder del Espíritu Santo? you will receive the power of the Holy Spirit? Yo declaro en el nombre de Jesús I come to declare in the name of Jesus que hoy todos los que están aquí presentes, that here, in each one of us that we're present, si tan solo tú crees, if you only believe, serán empoderados you will be empowered con la señal de hablar en nuevas lenguas. with the evidence of speaking in heavenly tongues. Si tú lo crees, dale un aplauso al If you Señor. believe it, would you give a clap offering to the Lord? Tener sed de Dios 4, we must have the thirst for God. es Thirsty for God. es el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink.
Dios está buscando una persona sediente. So God is seeking for a person that is thirsty of Him. Una persona que simplemente necesite más de Él. A person that simply wants more from Him. Una persona que simplemente crea, A person that simply believes, que reciba that receives de la fuente from the fountain y simplemente beba. and simply drink. El otro punto es acercarse a Jesús. The next point is to draw near to Jesus. Mateos 3:11 dice: Matthew chapter 3:11 says, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. I indeed baptize you in water unto repentance, but he who's coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you in the Holy Spirit and fire. El bautismo de Juan era externo, eso era en agua. The baptism of John was of external, it was by water. El de Jesús sería interno, espiritual. But the Jesus was going to be internal, it was be spiritual. Entonces Juan está diciendo, So John is saying, mi misión era prepararlos, my mission was to prepare you, pero Jesús es mucho mayor, but Jesus is greater. porque Él traerá el cambio espiritual. Because he will bring the transformation in the change. Esto no es solo una provisión de hombre, This is not a provision of man, como en el caso del bautismo en aguas. just like the case of the baptism in waters. Es algo personal entre usted y Dios. It's something personal between you and God. Es algo sobrenatural. It's something supernatural. El líder puede orar por usted, The leader can pray for you puede impartir el bautismo, and can help you completely with the physical baptism, pero usted debe acercarse a Él but you must approach to the one que bautiza, that baptized, a Jesús. which is Jesus. Y el último punto es dejarlo fluir. And the last point is let it flow. Mucha gente no es sellada con la señal de hablar en nuevas lenguas Many people are not sealed with the sign of speaking in new por- tongues porque tiene miedo de hacer el ridículo. because they are afraid of making fool of themselves. Por eso no deja que el Espíritu Santo fluya en su interior. Therefore, they do not let the Spirit flow within them. Fluir es comenzar a hablar en otras lenguas, To flow is to begin speaking other tongues, tal como el Espíritu Santo nos dé que hablemos. just as the Holy Spirit gave us to speak. Comience orando en su idioma natal, You start praying in your native language, adore al Espíritu worship the Spirit, y pídale que lo llene de su presencia y le dé el idioma del cielo. and ask Him to fill you with His presence and give you the language of heaven. So, si ustedes están listos para ser empoderados, So if you guys are ready to be empowered, yo quiero que se ponga de pies. I want you to stand at your feet. Si me pueden poner la adoración que está en el listado. If you can put the worship that is in the list. Tú me visites, quiero que en mí también habites. La intimidad se ha convertido en el lugar más preferido. Si tú que estás ahí If you that are there, me dices, you said to me, yo todavía no he recibido el don de hablar en nuevas lenguas, I have not yet received the baptism in speaking, with the evidence of speaking in new tongues. pero yo lo anhelo But I want it. y yo creo. I believe. Lo único que tú necesitas hacer The only thing that you must do es dar un paso de fe is give a step of faith para poder recibirlo. to come and receive it. So, si tú no lo has recibido, So if you have not yet received it, yo quiero que tú pases aquí al I frente. want you to come forward.
romper. I come to break. Yo vengo a quitar I come to take off toda piedra de tropiezo. every stone that is making opposition. Yo quiero venir a romper ahora en el nombre de I come Jesús to break in the name of Jesus. toda duda, Every doubt, todo miedo fuera en el nombre de every Jesús. fear out in the name of Padre, yo Jesus. declaro en el nombre de Father, I Jesús come to declare in the name of Jesus que tú vienes con fuego y poder, that you come with fire and power, trayendo convicción a los corazones bringing conviction and faith in the heart de la necesidad of the need del Espíritu Santo of the sobre Holy ellos. Spirit over them. Yo percibo en el Espíritu I perceive in the Spirit que el Espíritu está listo, that the Holy Spirit is ready, pero necesita personas que estén but listas. He's waiting for people that are ready. Hemos aprendido We have learned que es una necesidad, that it's a need, que este mundo en el que vivimos, that in the world that we are living right si now, no tenemos el poder del Espíritu if we do Santo, not have the power of the Holy Spirit, no vamos a poder we vencer. will not be able to overcome. No lo podrás hacer You solo. will not be able to do it by yourself. Necesitas el poder y la llenura del Espíritu You Santo. need the power and the filling of the Holy Spirit. So, yo quiero ser intencional So I contigo. want to be intentional with you. Tú que estás terminando este proceso, You that are about to finish this process. yo quiero que tú des ese paso. I want you to come forward. Señor, Lord, así como tú nos los prometiste, just as you have promised us, así como es una promesa para nosotros, just as it is a promise to us, Padre, yo te pido que tú derrames sobre cada uno de ellos, de los que están aquí, Father, I ask you that you will pour out el to each one poder of us del Espíritu the Santo, power of the Holy Spirit, que tú los llenes that you may fill them, hasta que sobreabunde. that they will be overflowing. Padre, comienza a bautizar ahora en el Espíritu. Begin to baptize in the Spirit. Padre, ven con fuego y poder Lord, come with power y desata